बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज की कहानी सुनाने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ कि हमारी जो ना हमारी रियलिटी क्या है। हम उसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, उसी इंसान से वफ़ा करते हैं जिससे हमारा गर्ज़ होता है। ये दुनिया ना गर्ज़ के अंदर रह रही होती, जहाँ पर रिश्तों को हम नाप तोल के चल रहे होते हैं कि कौन कितना देता है, कौन कितना नहीं देता। ये कहानी मेरे दिल को छू गई और जिन्होंने ये कहानी अपनी शेयर की है उसको सुनने के बाद एक तकलीफ़ का भी एहसास हुआ, एक दुख का भी एहसास हुआ कि कभी कभी ये खूनी रिश्ते भी कितने ज़्यादा सेल्फिश हो जाती है, कितने ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। ये भाई जो है ये अपनी स्टोरी भी सुनाते हैं और कहते हैं कि मैंने एक समझ लें प्रैंक या एक मजाक में अपने खूनी रिश्तों की रियलिटी देख ली, असली चेहरा जो कहते हैं ना वो देख लिया। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि परदेश में रहने वाले जो लोग हैं ना वो अपनों से जुड़े होते हैं, मगर जो अपने हैं ना वो उनको बेगाना समझ रहे होते हैं। ये एक हकीकत है, तल्ख़ हकीकत है और ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा होता है। तो ये जो शख्स है ये गए यहाँ से फ़्रांस, ठीक है। ये इन्होंने वहाँ पर जाके स्टडी की। ये कहते हैं, इन्होंने अपनी ख़ुद कहानी शेयर की हुई है इंस्टाग्राम पर। उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई तालीम मुकम्मल की और उसके बाद मैंने अपने वीज़े के लिए अप्लाई किया। अच्छा, वो इस दौरान में तालीम के साथ साथ वहाँ पे जॉब भी करते रहे और एक अच्छी इनकम अपने भाई बहनों को भी भिजवाते रहे कि वो वहाँ पर अपना ख़र्चा वर्चा चलाते रहें। उनकी पढ़ाई का उनके वालिदैन ने सारे के सारे अखराजात वगैरह और कारोबार वगैरह शुरू कर दिया। तकरीबन कहते हैं कि 8 से 10 साल उनको फ़्रांस में लग गए, मगर इस दौरान में उन्होंने अपने पेपर्स वगैरह फ़ाइनल किए हुए थे ताकि उनको वहाँ की सिटीज़नशिप वगैरह मिल जाए और वहाँ पर वो पक्के हो जाए, उनका काम पक्का हो जाए। और बड़े तरद्दुओं के बाद इनको वो सब कुछ मिल जाता है कि इनकी वहाँ पर रिहाइश और इनका सब कुछ वहाँ पर पक्का हो जाता है। सिटीज़नशिप वगैरह फ्रांस में इनका सब कुछ सेटअप हो जाता है, उनके कागजात सारे अप्रूव हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। अब ये फ़ैसला करते सिलसिला में कहते हैं मैं एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं आया था और मेरा फ़ैसला था कि मैं अब जाऊँ पाकिस्तान और ये खुशखबरी अपने घर वालों को उनके सामने ही सुनाऊँ। तो एक थोड़ा सा फ़ैसला करते कि क्यों ना मैं अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा प्रैंक करूँ और उनके साथ थोड़ा सा चीज़ों को अलग तरीके से उनके सामने पेश करूं। तो इसने अपने घर पे फ़ोन किया कि भाई मैं आ रहा हूं और मेरा यहाँ पर काम नहीं हो चुका, अब मैं यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करके मुझे डिपोर्ट किया जा रहा है और मैं वापस आ रहा हूँ। उसके बाद ये वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। अब जब ये पाकिस्तान आते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि घर वाले का वो रवैया नहीं है जैसे ये लोग फ़ोन पर या व्हाट्सएप की कॉल्स के ऊपर करते थे। सब घर वाले थोड़े उखड़े उखड़े से नज़र आए, उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे जैसे पहले किया करते थे, जैसे मोहब्बत से उल्फत से इसके लिए 10-10 किस्म के खाने बन रहे होते थे, ये इस तरह की चीज़ें। तो इसने महसूस किया कि बहुत सी तलखियाँ नज़र आ रही हैं, लहजों की कड़वाहट जिसे कहते हैं ना, इसका कहते हैं मेरा दिल बड़ा डूबने लगा कि ये कैसे हो सकता है, मेरे घर वाले क्या मेरी दौलत के पीछे थे या मेरे पैसे के पीछे थे। अब ये कहता है कि भाई अपने भाइयों से कहता है कि मैं इतने सालों से आप लोगों को पैसे भेज रहा हूँ, अब वक्त आया है कि मैं अपना यहाँ पर छोटा सा एक कारोबार करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ से तो मैं डिपोर्ट हो गया हूँ, तो मुझे कुछ पैसे वगैरह की ज़रूरत है ताकि मैं अपना काम कर सकूं। मैं जो भी कमाता था आप लोगों को भेजता था। तो उनके भाइयों ने कहा भाई अगर तुम भेजते थे तो हमारी मेहनत थी, हमने मेहनत की, अम्मा अब्बा बीमार थे उस पर लगाया, घर में बहनों की शादी थी उस पर लगाया, तुम्हारे पैसे तो ख़त्म हो गए, तुम भेजते तो यहाँ पे महंगाई इतनी कि कुछ भी नहीं बचा, अब हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। तो इसके भाई हाथ खड़ा कर देते, बड़ा परेशान होता है इनके ये मतलब वो कहता है कि मैं इतना लगता था कि आसमान से ज़मीन पे गिर गया हूँ मुँह के बल कि मेरे अपनों का ये रवैया तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि अगर मैं वाकई इस हाल में आ जाता तो जिन बहन भाइयों पे अपनी जान निसार करता, जहाँ मैं 18 घंटे ड्यूटियाँ करके मैंने इन लोगों के लिए पैसे भेजता रहा, इनकी छोटी छोटी खुशियाँ, ईद बकरा ईद की जानवर, छोटी छोटी मतलब यही त्यौहार के कपड़े, बच्चों की सालगिरह हो तो उनके लिए बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट, क्या क्या नहीं दिया, बच्चों भाइयों के कारोबार में पैसा दिया, मतलब मैं जो कमाता था मैं यहाँ भेजता था। आज जब इनके रवैये देखे अपने ख़ानदान वालों के, अपने बहनों के, तो मुझे बड़ा धचका लगा। एक वक्त को माँ बाप का भी रवैया वैसा नहीं था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इन पे बोझ बन गया। कह रहा मैंने इसी वजह से मैंने बात छुपाई और 3 महीने मैंने अपने गुजारे और इनके रवैये देखता रहा और रवैये दिन ब दिन बद से बदतरीन होते चलेगा मेरे लिए। खैर फाइनली फिर मैंने फ़ैसला किया कि अब
مجھ سے اس سے زیادہ میں اور نہیں سہ سکتا کہ میری برداشت ختم ہو گئی، کیونکہ اب میرے واپس جانے کا بھی ٹائم قریب آ گیا تھا اور میں سب کے رویے بھی دیکھ گیا تھا۔ کہہ رہا ہے انہوں نے جب یہ اپنی اسٹوری شیئر کی تو ان کا مجھے بڑا دکھ ہے کہ میجورٹی پردیس میں رہنے والے بعض اوقات اتنے پرائے ہو جاتے، جب دوریاں آتی ہیں نا رشتوں میں تو وہ دوریاں فاصلے جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے رشتوں پہ بھی پڑ جاتے ہیں، اور ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے سگے بہن بھائی بھی ہمیں اکثر ہم سے بس صرف مطلب کے تحت ہی محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان سے پھر ہمارا کوئی غرض رہ نہیں جاتا۔ اور کیونکہ اب یہ دنیا بھی میرے خیال میں خود غرضی کی ہے کہ بس جس سے غرض ہے ہم اسی سے ملتے ہیں، اور جس سے غرض نہیں ہے ہم اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی اس سے زیادہ جوڑ کے رکھتے جو فائنینشلی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جو اسٹرانگ نہیں ہوتا نا اس کی اچھی بات بھی ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیں 100 عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ایک ریالٹی ہے، ہماری اس دنیا کی سخت ریالٹی۔ اب یہ بھائی کہتے ہیں کہ وہ لمحہ آ گیا، آخر کار مجھے ہوا کہ اب میں سب کے سامنے اپنی سچائی لاؤں، تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کو کال کی اور اماں ابا کے پاس بلایا کہ بھئی سب آ جائیں، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ بڑے ششوب پنچ کے بعد یہ لوگ سب آئے کہ اب یہ یقیناً جائیداد میں حصہ مانگے گا، جو ابا کا گھر ہے اس کو بکوانے کا ہی کہہ رہا ہوگا، یقیناً اس کو کاروبار تو کرنا ہے، وہاں سے رپورٹ ہو کر آیا ہے، اب اس کو کیا ہی گھر میں حصہ چاہیے، کیونکہ میں نے یہ باتیں بھابھیوں کے منہ سے سن لی تھی۔ تو مجھے کہیں نہ کہیں احساس تھا کہ ان کے دلوں میں یہ چل رہا ہے کہ شاید میں اب جائیداد میں حصہ مانگنے والا ہوں۔ پھر فائنلی میں نے سارے بہن بھائیوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ایک پرینک کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے کاغذات جو ہے وہ آ چکے تھے، اور میں وہاں پہ پرماننٹلی وہاں کا سٹیزن شپ بھی مجھے مل گئی ہے، اور میری جاب بھی بہت زبردست ہو گئی ہے، اس میں ترقی بھی ہو گئی ہے۔ تو بس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنا چاہتا تھا، بس میں ایک آپ لوگوں کا ایک خوشی دیکھنا چاہتا تھا، احساس دیکھنا چاہتا تھا، اپنی اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اوقات دیکھنا چاہتا تھا آپ لوگوں کی نظر میں، کہ اگر میری دولت، میرا مقام چھین لیا جائے تو میں آپ لوگوں کی نظر میں کس حیثیت سے ہوں، کہاں پر ہوں، تو وہ میں نے دیکھ لیا۔ اب اس بات کے بعد کہتا ہے میرے سارے گھر والے ایک تو حیران ہو گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ان کی نظریں جھک گئیں، شرمندہ ہو گئے، کیونکہ ان 3 مہینوں میں انہوں نے جو میرے ساتھ کیا تھا یہ وہ بھی اچھی طرح جانتے اور میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں اب اگلی دفعہ جب آؤں گا تو ایک پیاری سی کوئی سی اچھی لڑکی کے ساتھ میں رشتہ کر کے اس کو اپنے ساتھ یہاں سے لے جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں یہاں نہیں آؤں گا۔ تو کہتے ہیں یہ ایک سخت ریالٹی ہے جو میں نے فیس کی اپنے خاندان کی۔ آپ یہ کہانی ضرور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ لوگوں کے ساتھ بہت تلخ چیزیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ پردیسیوں کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں کے بھی اگر کوئی ایسا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ایسی کہانی ہے تو آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ریحانہ رضا 9 میرا انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے، وہاں پر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں، اور اپنے ریلیٹ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی سٹوری ہے تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں رکھیے گا مجھے یاد، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی رکھیے گا خیال۔ مجھے دے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔